Good morning, sir. Here is my digital wireframe mockup design. So I did is a line and a rectangle for my top level. Then gina-copy paste lang na ko na siya, sir, kay almost same naman na siya dira. Then still copy paste kay until matapos yan. Then after that, sir, is I go to the line and I draw a line for my sub menu. Yan. Like i-straight lang natin yung line. Then once you observe that the line is already straight and it's okay, then we create another rectangle. Then another rectangle, small rectangle. Yan, i-balance lang natin. Then another rectangle. Copy paste and another rectangle. Yan, once you observe that already, then you kaning go to stroke. Yan, stroke para mas mubaga siya ang line. Yan, gipang stroke natin. Yan, ayusin lang natin. So you observe that our line is karing medyo ni baga na because na stroke natin yan. Then we add another kaning a rectangle for our search bar, but kaning is adjust natin dito para medyo kan siya circle gamay ang yang sa gilid. Then another rectangle. Another rectangle because muna siya ang nasa design sa akong kaning paper wireframe. Ayan. Ayan, then another big rectangle. Ayan, i-maximize lang natin yung space. Ayan. Gilid ko. Dito gilid ginat. Should lipa box. Ngayon iba double box na ni. And then we add another rectangle para sa sulod. Then muna siya mag-symbolize as a table. Then we kaning adjust the color para ma-define as a table siya. Yan, adjust lang natin yung table sa sulod. Then we go to line, then we add a line for our row. Yan, row para sa atong table. And then we copy paste lang. Copy paste lang natin yan. Copy paste lang natin yung line. Kutob sa siya sa matapos. Ayan. So as you can see, tima na din. Another line naman, sir, para sa column, para sa atong table. Ayan. Copy lang natin. 2 lines lang para sa ating 3 columns. Then we add another rectangle there. Para na siya, siya nasa design sa akong paper wireframe po. Ayan, copy paste lang natin. Ayan, okay siya. Then we add another karing icon there. Ayan. Then we put a line sa atong igbaw nga table para na siya sa text. Copy paste lang natin. Ayan, okay na siya. So sa diri na part is nagbutang na taog text. Adjust ra nato ang size sa depende na siya sa unsa ka ganahan mo nga size. Ayan. Yan. I think ingani na kadako ang size nga mubaga siya. Ayan.
Pag kuha na ni go, pag irog go. Yan, then i-adjust lang natin, i-center lang natin. Ayan, okay na yan. Then mag-add na po tayo og line text. Yan, go to text. Then right click dyan. Tapos type lang natin og unsa ang nasa ato ang paper wireframe. Filter. Yan. Enter to ko na pang next line ko. Pag kariba, paubos na pag nagfatan. Hello, ang kargo. Ayan, same process lang, adjust lang nato. Kutob siya sa mas centered. Ito na gago. Bila daw. Text ako to. Ay, puta na. Bisita lang. Bilapit. Ayan, okay na. Then same process, go to text, tapos right click. Then type lang nato kung saan nasa atong paper wireframe. Same process na siya sa atong gibuhat kaganina. So i-adjust lang natin yan. Adjust lang natin, center lang gapon nato. Ayan. Ayan, then mag-add na naman tayo ng text. Same process gihapon. Tapos after is ato na siyang ikuan, i-center gihapon. Ayan, then adjust lang sa size. Pintig na ako. Ayan, okay na yan. Ayan. Hindi mo magkanang ko. Kina? Kaya panalay na nato ko. Panalay na ko. Kini? Then magbutang lang taglain is sa dashboard, which is ang dashboard ang atong gustong ipa-play. So butang lang nato siya line sa dashboard para ma-define nga siya ang naka-play sa screen. Then another text para diri sa atong sub menu. Adjust lang natin yung text. Ayan. Adjust lang natin hanggang sa ma-fit siya. Ayan, okay na yan. Then another karing text para diri sa next, which is our health seekers. Adjust lang natin yung size sa text. Then another text, treatments and health resources. Ayan, okay na yan. So ayan, magbutang lang gyapon na diri og text para sa atong treatment recommendation, which is mo man ay nakabutang sa atong paper wireframe. Ayan, treatment recommendation. Tapos diri is ongoing treatments. Gi-follow lang nato ang nasa atong paper wireframe. Ayan, adjust lang natin yung size. Tapos name. Lagyan natin yung nasa table, name, address, tapos patient's feedback. Ayan, patient's feedback. Yun, 1 lang natin yung 2, tsaka 3 and 4 and so on. So ayan, butangan na to og kaning text ang sulod sa kaning rectangle icon na to, which is ang view all. Muna siya ang nasa atong paper wireframe. Then copy paste lang natin yung view all. Ayan, view all, copy paste para mas mapadali. Ayan, copy paste, same process, copy paste. Ayan. Yan, so okay na yan. Yan po yung ating
Anong paper akan digital wireframe mock-up design. Yan lang po. Thank you, sir.